এটা গোটে মস্ত লাগুছে পুরা পিন্ধিলে তো এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা ফুল বডিটা দেখি বডি দেখুন কনসেপ্ট এটা বর্ষা হচ্ছে এটা গজ এটা ডঙ্গা এটা পুরো কনসেপ্ট রে বনা হইছে ইधर भी तीनटा कलर আছে आ देखो ना पार्सल माने गुटे भी नेबे गुटे मिली जबा तीनटा नेबे तीनटा मिली जबा पांचटा भी कहले पांचटा भी पार्सल जासी हम এটা হাতি ডিজাইন উপরে না যাহা ডিজাইনটা ভালো হচ্ছে জলদি জলদি বুকিং করুন ইনো তো বহুত জলদি স্টক আউট হই যাচ্ছে তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক এটা ডবল বর্ডারে সবটা ডিজাইন আছে দেখুন চলটা আঁচল তো পুরো গর্জিয়াস কাম হিছে দেখুন ফ্যান্সি বর্ডারে इधर भी तीनटा चारटा कलर अवेलेबल एंदा टाइप रो साड़ी माने बहुत আছে हमर घर के विजिट करून जानि पार कॉटन पैटर्न मिदल पूरा शाइनिंग आउছে सब एनिमल थीम আছে ब्लाउज पीस वर्क आसी होছে लाइट कलर डीप कलर पूरा डिजाइनर कलेक्शन माने सब आसी जाइছে हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी आइछु सुमित भाईंकर घर के जोहार जय मां समले आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें स्टार्टिंग में देखमा 500 टका जेंटा स्टार्टिंग हेसी हां 500 टका नहीं करे एसन पूरा कंटिन्यू बड़ बड़ साड़ी तक भी देखमा हां हां हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर नियर समलेश्वरी मंदिर बड़ बाजार छक कुष्टापड़ा हमर फोन नंबर टा होचे 8637218562 आउट नंबर 8280302046 आउ मोर नाटा होचे सुमित मेहर हां आ दुईटा अलग अलग नंबर है आपनकर डिस्प्ले रे लिखा येतवा केनटा कहार नंबर है जे जेंता कि स्टार्ट करमा कोंगली हां एटा 500 रु स्टार्ट एटा 500 टका रु स्टार्ट अछि सब गुटे गुटे पीस देखामा इधर बंडल बंडल भी अछि हां आपन फोटो मांगले फोटो हमें दे दम एटा देखुन 500 टंका रे एटा आसी होछि 500 टंका हां एटा आंचलटा त ना हां एटा आंचलटा देखुन एटा आंचल एटा फुल एटा होछि बॉडीटा देखुन फुल बॉडीटा एटा 500 टंका एतार भी कलर कम कलर ऑप्शंस मांगबे बेले कलर ऑप्शंस मिली जे हां जेतेटा कहले भी कलर मिली जबे ना हां इधर 5टा 6टा कलर आसी हो एटा भी एटा ओटे देखुन 700 टंका रे एटा 700 टंका रे स्टार्ट हि होचे कोन एटा होचे आंचल एटा तार बॉडी देखुन एटा होचे फुल बॉडीटा हां एटा 700 टंका रे आंचल एटा होचे आंचलटा एटा भी 700 टंका इधर भी 5टा 6टा कलर आसी अपन कलर कहबे कलर मिली जेबा देखुन तार भी कलरटा मिली जेबा सब कलर हां तार बाद देखुन एटा ओटे देखुन 1000 टंका रे एटा 1000 टंका रे आसी जाउचे देखुन एटा तार आंचलटा ब्लैक कलर रे ना हां ब्लैक कलर आंचल एटा तार फुल बॉडी देखुन मेरून कलर रे देखुन शाइनिंग कलर ऊपर अछि एटा फुल बॉडी है आ इतार कलर ऑप्शन भी इतार मिली कलर ऑप्शन से मिली जेबा एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा परचेस करि पारबे हां तार बाद हम देखमा एटा ओटे देखुन मेहंदी कलर ऊपर 1200 टका देखुन एटा 1200 टंका रे आसी जाउचे एटा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होचे फुल बॉडी आ इतार प्राइस टा 1200 टंका रे एटा भी आपन को मिली जेबा मतलब बंडल बंडल रे आ जेतेटा कहले भी एटा कलर माने मिली जेबा देखो तार बाद एटा ओटे देखुन ग्रीन कलर ऊपर आसी गला एटा इतार प्राइस टा किते होचे एटा 1300 टंका अछि 1300 टंका रे आसी होचे एटा ब्लाउज पीस हेबा देखो आ इतार ब्लाउज पीस भी एटा आसी जाउचे आ ओइटा देखो 1300 टंका रे ब्लाउज पीस भी आपन को मिली जाउचे एटा तार फुल बॉडी फुल बॉडी एम्ब्रॉयडरी वर्क हेचे आ इतार भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जाय इतार चारटा कलर ऑप्शंस मिली जेबा तार हेतार माछो ढोडी वाला इटा एटा थिला फुल बॉर्डर रे एटा माछो बॉर्डर रे आसी गेला खाली माछो लागि एटा 1400 टंका बाकी सब सेम साड़ी है आ देखो 100 टका हतका पडुचे ना हां आइटा होची आचो आइटा होची ब्लाउज पीस आसी जाउची देखो आइटा होची 1400 टंका रे आपन मानकु मिली जबा इतार भी कलर ऑप्शन माने आसी जाय इतार भी चारटा कलर ऑप्शंस मिली जबा आपन को तार बाद एटा देखुन 1700 टंका देखुन धोडी सप्ताह रे हां धोडी सप्ताह रे देखुन 1700 टंका रे आसी जाउची एटा ओडे कलरटा तो मस्त लागुची देखुन आंचल भी बढ़िया लागुची इतार भी कलर ऑप्शंस मिली जेबा चारटा पांचटा कलर आसी हां अपन नेबे परचेस करले मिली जेबा देखो एटा मात्र 1700 टंका रे आइथरे ब्लाउज पीस नै आसी ना ब्लाउज पीस अवेलेबल नै रहे हां एटा देखुन धोडी वाला दुईटा 1700 लेखा ना एटा ओडे देखि दो एटा काके दिया करा लगी साड़ी नेबे वाला एकदम जेंडा कि एटा पड़वा 2700 टंका एटा 2700 टंका व्यवहार दबा ले बढ़िया अछि ना देखुन हां 2700 टंका हां एटा ओटे आसीला देखुन एटा भी आपन को पिंक कलर रे 2700 टंका पड़वा एटा बेबी पिंक ब्लू कलर रे 2700 टंका रे एटा भी आसी जाउछे देखुन तार बाद एटा ओटे आसीला एटा भी बेबी पिंक ब्लू कलर हां एटा 2900 टंका पड़वा 2900 टंका रे देखुन एटा ओटे भी मस्त लागुछे देखुन कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिताले अछि एटा ओटे 3D पैटर्न रे 2700 टंका पड़वा एटा 2700 टंका रे हां 3D पैटर्न रे 3D पैटर्न रे अछि देखुन एटा 2700 टंका रे आसी जाउछे तार बाद एटा ओटे देखुन डबल ढोडी ऊपर 2800 टंका पड़वा एटा 2800 टंका रामा ग्रीन रे ना रामा ग्रीन रे 2800 टंका पड़वा रेड कलर कॉम्बिनेशन 2800 टंका तार बाद एटा ओटे देखुन 2700 टंका पड़वा एटा 2700 टंका रे आसी गला
এটা আছে কফি কলর আর লাইট কলর কম্বিনেশন রে এটা ওটা দেখুন এটা 2800 পড়বা এটা 2800 টঙ্কা রে দেখুন কেতে সারা ডিজাইন আর কলর মানে আসি যাଉଛି দেখুন মস্ত মস্ত পুরা লাগুଛି সানসান শাড়ি র বহুত কলর অপশনস সবু সে ভ্যারাইটি র মিলি যাবে এটা সবুটা আছে দেখুন এটা সব আসি যাଉଛି না এটা ওটা ঘর ডিজাইন দেখুন এটা ওটা আছে এটা দেখুন ঘর ডিজাইন উপরে এটা বি 2800 টঙ্কা পড়বা এটা 2800 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି দেখুন এটা ঘর ঘর আছে আর এটা ফুল মানে আছে দেখুন তার রেড কলর বি अवेलेबल আইবা কলর অপশন রে বি এটা আসি যাଉଛି তিন চারটা কলর মেহেন্দি কলর বি মিলি যাবে তার এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডার উপরে আছে এটা 3000 টঙ্কা দেখুন এটা 3000 টঙ্কা রে 3000 টঙ্কা রে এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি যাଉଛି দেখুন এন্তা তো বহুত সারা কালেকশন আছে আপন মানে যদি ঘর কে তাঙ্কর ভিজিট করবে সবু এ টু জেড সবু কালেকশন দেখি পারবে আর পুরা কম কম প্রাইস রে আপন মানকু কালেকশন মানে মিলি যাଉଛି এটা বি 2800 টঙ্কা রে এটা 2800 ধর তারপর দেখো ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি সেটা যেন দেখুতলা সেটা বিনা ব্লাউজ পিস দিতলা না এটা দেখো ব্লাউজ পিস वाला দেখুন এটা ব্লাউজ পিস वाला আছে 3D প্যাটার্ন রামা গ্রিন ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন সে ডবল বর্ডার পুরো আঁচল যেনটা আছে হেন্দা আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 3900 3900 টঙ্কা 3900 টঙ্কা রে আপন মানকু এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି দেখুন তার আউটে কলর অপশনস পিঙ্ক কলর বি আসি ଯିବ দেখুন সেটার কলর অপশন রে আসি যাଉଛି হ্যাঁ পিঙ্ক কলর মিলি ଯିବ এটা আমরা বাছি বাছি রখিଛୁ বলি এতকি দেখৌଛୁ বাকি দেখুন আমার কাছে শাড়ি ভ্যারাইটি ইনু বহুত আছে ইনু বি যেতে আছে ভিতরে বি এতকি অধা আছে হ্যাঁ তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা 3600 টঙ্কা এটা আঁচল তো পুরা নয়া ডিজাইন দে দিছি দেখুন এতিরে এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডি প্রাইস ওয়াইজ কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন মানে কম কম দাম রে মিলি যাଉଛି দেখুন এন্ডা কালেকশন মানে তো আপন মানে কাহি भी পাই না পারন কিন্তু তো বহুত সারা কালেকশন আছে আপন মানে যদি তাঙ্গ ঘরকে ভিজিট করবে এ টু জেড সবু কালেকশন দেখি পারবে এটা ওটা দেখুন 3900 টঙ্কা 3800 টঙ্কা 3800 টঙ্কা এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ছোট ছোট কাম হইছে না এটা ওরে মস্ত লাগুছে টেরাকোটা ঘর কাম হইছে টেরাকোটা ঘর ডিজাইন উপরে আছে 3800 টঙ্কা রে তার বাদ আমরা দেখমা এটা ওটা দেখুন এটা ওটে ব্লু কালার রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন কলসি ডিজাইন এটা 4000 টঙ্কা ইতি ব্লাউজ পিস अवेलेबल না রহে ইতরে না আছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 4000 টঙ্কা এটা 4000 খালি ব্লাউজ পিস अवेलेबल না রহে इधर ब्लाउज पीस ने आसा नेलो देखो मस्त होजे आ जे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले मिली जाबा और ब्लाउज पीस केते टंका पड़बा 100 टंका पड़बा 100 टंका आसी होछ ना इडा उठे आसी होला देखो এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা ফুল ডিজাইন উপরে আছে লাইট কালার উপরে আছে हां দেখুন লাইট ব্লু কালার রে আছে এটা ওরে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাইনিং তো মস্ত আছে দেখো আই তো প্রাইসটা 3700 টঙ্কা এটা 3700 টঙ্কা রে এটা উঠে আসি होला দেখো এটা উঠে দেখুন ময়ূর ডিজাইন এটা সুমতি কালার উপরে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালার রে আছে আর ইতার ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी আসি যাবে এটা ফুল বডি আতার হ্যাঁ এটা পড়িবা 3600 টঙ্কা 3600 টঙ্কা রে দেখুন ব্লাউজ পিস সঙ্গে कितने कम प्राइस रे केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि खाली देखु त ना जी वीडियो के बिना स्किप करी करी आज जी कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आसी छै देखबे এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন রে ব্লু কালার রে আসি ব্লু কালার আছে দেখুন আঁচলে তো মস্ত শাইনিং আসছে পুরা দেখুন কেনতা বঢ়িয়া শাইনিং আসছে যে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বডি রে भी সিলভার কালার র শাইনিং আসছে এটা আপন পড়িবা 4200 টঙ্কা 4200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি এলা দেখুন লাইট কালার এটা আছে মেহেন্দি কালার উপরে না মেহেন্দি কফি কালার কম্বিনেশন রে আছে গোল্ডেন র কাম হেছি দেখুন এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ফুল বডি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4300 টঙ্কা 4300 টঙ্কা রে আপন মানকু এই কালেকশনটা মিলি যাবা তার বাদ আমি দেখি দেমা দেখুন এটা লাইট কালার দেখুন দেখুন লাইট কালার যাকে পছন্দ এটা ওটা কত সুন্দর কালেকশন রে আছে দেখুন সিমেন্ট কালার উপরে আছে এটা হচ্ছে আঁচল ও বডি ডিজাইন সেম পুরা রହୁছে সেম रहबा आ এটা আপন যে পারচেজ করবে কবে তিনটা চারটা পিস আছে বেচিজা আপন পারচেজ করি পারবে আরাম সে এটা 3-4 পিস भी মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা 4500 টাকা 4500 টাকা মে আসল দেওয়ালি গুলো বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন আর এটা উঠে দেখুন এটা পুরা সে কটন পাটন মধ্যে পুরা শাইনিং আসছে দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কত বড় আঁচল হবে বড় আঁচলটা দিছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা কত আছে এটা 4500 টাকা পড়বা 4500 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উড়ে তো মস্ত লাগছে পুরা এটা উড়ে দেখুন এটা উঠে আছে এলা দেখুন এই কালেকশন भी দেখলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিনলে বিটা মস্ত লাগবা পুরা রেড কালার রে আছে রেড কালার বঢ়িয়া দিছে কাম দেখুন রেড আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আর তার প্রাইসটা কত আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4900 টাকা 4900 টাকা রে
देखो कितने कम प्राइस रे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि जे इरा उटे आसी गेला देखो रे उटे देखो नर्तकी पैटर्न रे इरा नर्तकी पैटर्न रे अछि आ इटा बॉर्डर भी डबल बॉर्डर दे दोछि ना आ इटा होछि आंचलटा देखो आंचल देखले इधर फुल बॉडी देखे दो जानि इटा होछि फुल बॉडीटा देखो केना मस्त लागुछि जे देखो आ इटा प्राइस टा इधर प्राइस टा 5300 टंका 5300 टंका रे आसी जाउछि आपण माने एते कम प्राइस रे आउ काहे भी पाइना परन देखो केते कम प्राइस रे आसी जाउछि इरा उटे आसी गेला बोइतो डिजाइन ऊपर इटा होछि आंचलटा तार झुंटी काम अछि आ फुल बॉडी टिके देखि दमा इटा होछि फुल बॉडी एतर प्राइस टा होछि 5000 टंका इरा 5000 टंका रे आसी जाउछि तार बाद हम देखमा देखो इरा उटे कलेक्शन आसी गेला इरा होछि डबल मयूर साड़ी देखो माछो होइছে इरा टोटल माछो अछि ना बॉडी रे माछो अछि एटा मयूर अछि आ आंचल देखो केते बढ़िया आंचल दबा आंचल मस्त पूरा गॉर्जियस काम हिच देखो आ इटा होछि फुल बॉडीटा रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन एटा पड़िबा आपन को 4400 टंका 4400 टंका रे हां देखो ई सबुति ब्लाउज पीस अवेलेबल रहबा जेंटा हम देखि छु एटा एटा गोटे देखो शंख साड़ी एटा शंख डबल शंख रे अछि ना आ एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि देखो एटा होछि आंचलटा हे झूठी काम अछि सेम ना हां हां एटा तर फुल बॉडी इतार भी जोडे तीनटा कलर ऑप्शन छै अपन कलर दरकार हला फोटो मांगी पारबे हां एटा पड़ी जिबा 4500 टंका 4500 टंका रे एटा अपन मान को मिली जिबा तार बाद हम देखमा एटा गोटे देखन पूरा यूनिक कलर रे अछि यूनिक डिजाइन रे गोटे आ ओइटा गोटे मस्त लागु छै देखन यूनिक कलर यूनिक डिजाइन ऊपर आसी गेला आ एटा होछि एटा सिरमेट कलर रे हां एटा देखन तार आंचल एटा होछि आंचल एटा तार फुल बॉडी देखन फुल बॉडी एतर प्राइस टा केते होछि एटा तार प्राइस टा 5200 टंका 5200 टंका रे एटा अपन मान को मिली जिबा तार बाद देखन एटा उटे आसी गेला देखन हरिण डिजाइन रे अछि सप्ता डिजाइन सिंगल बॉर्डर रे एटा तार आंचल एटा होछि आंचल आ तार फुल बॉडी रो आ देखन एटा ब्लाउज पीस आसी एटा ब्लाउज पीस है एटा तार फुल बॉडी है हां एटा अपन को पड़ी जिबा 5000 टंका एटा 5000 टंका रे हां देखन एटा अपन मान को 5000 टंका एटा फुल बॉडी एंता आसी देखन एटा होछि फुल बॉडीटा देखन सिंगल सप्ता रो होछि ना हां तार बाद हमें देखमा एटा देखन तार ब्लैक कलर रे देखि जन हां एटा मेरून कलर रे गुटे अछि देखन एटा मेरून कलर इधर कॉफी कलर गुटे देखि जन हां दुई कलर अवेलेबल अछि दुई कलर आसी जाउ छै हां दुई कलर अवेलेबल अछि जेना कहबे आपण माने मिली जिबा एटा होछि आंचल डाटा आ एटा होछि फुल बॉडीटा कोणार्क डिजाइन एटा चक्र डिजाइन नर्तकी सब इथिरे अछि सब इथिरे रहसी एटा पड़ी जा 4500 टंका रे 4500 टंका रे तार बाद हम देखमा एटा उडे देखो एटा उटे अछि राउंड टेराकोटा ऊपर राउंड टेराकोटा रे एटा उडे मस्त डिजाइन अछि देखो एटा होछि आंचल डाटा आ फुल बॉडी टिक देखमा एटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा पड़िबा 4900 टंका 4900 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउ छै तार बाद हम देखमा एटा उडे देखो एटा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि ना देखो नर्तकी एटा झुटी काम ऊपर अछि देखो एटा होछि आंचलटा भी हे झुटी काम ऊपर अछि आ फुल बॉडीटा एटा होछि फुल बॉडीटा एटा अपन को पड़िबा 4900 टंका 4900 टंका रे कलेक्शन टा अपन मान को मिली जाउ छै वीडियो रो स्क्रीन रे तो नंबर दिया छै अपन माने कॉल करी करी WhatsApp नंबर जे स्क्रीन दिया छै हेनु कॉल करी करी अपन माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुइटा ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन एटा देखो तार आंचल एटा होछि आंचलटा देखो एटा ब्लाउज पीस अंता हबो आ एटा होछि डिजाइन साड़ी देखो फुल बॉडीटा शाइनिंग तो मस्त होछि पूरा देखो पाटो में तो शाइनिंग पूरा होछि साड़ी रो आइटा प्राइस मात्र 5700 टंका रे 5700 टंका रे मिले जा आपको एंता एंता एटा माने बहुत अछि हां घर के विजिट करला का मिलबा एटा ओटे देखो एटा ओटे बहुत बढ़िया रे हां चौड़ा बड़ रे अछि मझी एटा बांधो काम अछि आ एटा होछि का एटा होछि आंचल ब्लू कलर रे आंचलटा अछि देखो एटा मास जोड़ी अछि आ एटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस पड़िबा 6200 टंका 6200 टंका रे कलेक्शन रा अपन मान को मिली जाउ छै तार बाद हमें देखमा देखो एटा ओटे आसी गेला एटा जागर डिजाइन ऊपर अछि जागर डिजाइन हां एटा भी हे चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि हां इति माछा रोडी ना आसे इति गोल थोड़ी आसे एटा राउंड वाला अछि एटा आंचल आ एटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा एटा 6000 टंका पड़बा 6000 टंका रे एटा आसी जाउ छै देखो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि खाली देखु ता ना जी वीडियो के बिना स्किप करके एटा कोणार्क डिजाइन रे देखो एटा उडे कोणार्क थीम रे अछि देखो सेटा उडे देखितला कोणार्क रे सेटा अलगा डिजाइन टिकितला एटा अलगा डिजाइन रे एटा अलगा डिजाइन अछि देखो एटा होछि झुटी काम अछि आंचलटा मेहंदी कलर ऊपर एटा ब्लू कलर ऊपर पर्पल ब्लू रे अछि ना पर्पल ब्लू रे अछि शाइनिंग कलेक्शन एटा भी पड़िबा 6000 टंका एटा 6000 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद एटा देखो
रामा ग्रीन रो गुटे कलेक्शन आसी गला देखो एनिमल पैटर्न साड़ी देखो एटा रामा ग्रीन रो गुटे केते सुंदर डिजाइन अछि देखो एटा होची आंचलटा झूठी डिजाइन रे आंचलटा अछि आ उतर फुल बॉडीटा देखि देखो ये देखो से जंगल थीम ऊपर अछि ना सब एनिमल थीम ऊपर सब एनिमल थीम अछि आइतर रेट पड़ी दिबा 6700 टंका 6700 टंका रे इटा आसी जाउछे तार बाद हमें देखमा इरा उटे देखोन डबल बॉर्डर रे सफ्टा ऊपर अछि इटा डबल बॉर्डर रे सफ्टा डिजाइन अछि देखोन डबल बॉर्डर डबल सफ्टा रे इटा होचे तार आंचलटा झूठी डिजाइन ऊपर अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा आइतर प्राइस टा 6500 टंका 6500 टंका रे आसी जाउछे आपन मानकु ई कलेक्शन में केना लागुची टिके कमेंट सेक्शन रे जणाबे आ इटा उटे आसी गेला देखोन ब्लू कलर रे आसी गेला ना इटा भी चौड़ा बॉर्डर रे अछि इटा भी चौड़ा बॉर्डर रे अछि माछो बॉर्डर अछि इटा होचे आंचलटा डबल मयूर रे अछि ना पूरा नवा आंचल है आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो इटा माछो बॉर्डर अछि डबल बॉर्डर मझी इटा अछि बांध डिजाइन अछि एटा आपन को पड़िबो 7200 टंका 7200 टंका रे तार बाद हमें देखि दमा इरा उटे कलेक्शन देखो इरा उटे मस्त लागुचे पूरा पिनले तो इरा उटे बहुत बढ़िया लागबा देखो नरसकी पैटर्न अछि इरा होचे आंचलटा तार आ इता फुल बॉडी टिकी देखि दमा इरा होचे फुल बॉडी टा इता प्राइस टा केते अछि इता प्राइस टा पड़वा 7200 टंका 7200 टंका रे इटा आसी जाउची देखो पूरा काम तो मस्त अछि इता तार बाद इटा उटे देखि दो ये चौड़ा ढोड़ी रे इटा उटे बहुत बढ़िया लागुचे देखो डिजाइन माने आज काल देखु त अनेक बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि जे इटा भी हे डबल मयूर रे अछि ना एटा तार फुल बॉडी आइरा होचे फुल बॉडी एटा भी आपन ने बेले 7200 टंका पड़वा 7200 टंका रे 200 टंका देखो पूरा यूनिक कलर संगे यूनिक डिजाइन पूरा तार बाद हमें देखमा तार बाद इटा उटे देखो सफ्टा ऊपर सिंगल सफ्टा 6 बॉर्डर रे सिंगल सफ्टा गमला डिजाइन रे देखो इरा होचे आंचलटा तार झूठी काम अछि आंचल रे आ तार फुल बॉडी इरा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा केते होचे प्राइस टा हेबा 7000 टंका इरा 7000 टंका पड़वा 7000 टंका रे आसी जाउछे हेंदा टाइप रो रेंज माने बहुत अछि इरा उटे देखोन पूरा यूनिक साड़ी यूनिक पैटर्न ए कांसेप्ट साड़ी है कांसेप्ट हां इरा उटे बहुत वाला खुली करे देखि दो जानि पारबे इटा देखोन इटा आंचल देखोन इटा होची आंचलटा आंचल तो पूरा गॉर्जियस काम हिची देखोन गज माने अछि जीव जंतु अछन चोड़ई माने गज ऊपर बइसन देखोन केना बढ़िया लागे गां दृश्य देछि इटा हां एटा तार बाद देखोन फुल बॉडी इटा फुल बॉडीटा देखि दो बॉडी देखोन कांसेप्ट एटा वर्षा होचे एटा गज है एटा डोंगा एटा पूरा कांसेप्ट रे बना हिचे पूरा इटा से ड्राइंग कोला मितल हिची ना पूरा एटा वर्षा साड़ी जेंटा कि 8500 टंका पड़बा इटा 8500 टंका रे कलेक्शन रा आपन मानकु मिली जिबा तार बाद हमें देखमा इटा उटे देखोन सफ्टा ऊपर 9000 टंका इधर भी कलर माने दुई तीनटा बहुत इधर भी दुई तीनटा कलर छे हां हां एटा गुटे गुटे देखे देउछु बहुत वैरायटी अछि देखो इटा होची आंचल आ इटा होची फुल बॉडीटा देखो इटा 9000 टंका पड़बा आपन को इटा 9000 टंका रे आसी जाउछे इटा सिंगल सफ्टा रे छोडोडी सिंगल सफ्टा स्टार सफ्टा ऊपर अछि एंता टाइप रो साड़ी माने नेबे वाला भी बहुत अछि इटा गुटे देखो इरा उटे पूरा फुल काम हिची देखो साड़ी रे इरा होची आंचलटा मयूर डिजाइन रे अछि इरा तार ब्लाउज पीस रे एंता वर्क राबा वाओ देखो ब्लाउज पीस भी वर्क आसी होची ना आ इटा होची फुल बॉडीटा इरा होची फुल बॉडीटा देखो सीमेंट कलर रे पड़ीबा 7500 टंका 7500 टंका रे इटा मिली जाउछे इतारा उटे कलर आसवा पिंक कलर और तारा उटे कलर भी आसी जाउछे देखो इटा आपण जेते देखो जे इटा सबोटा ब्लाउज पीस वर्क वाला साड़ी माने एटा सब ब्लाउज पीस वर्क वाला गुटे जुडे आपण को देखे देउछु तार बाद घर के आसवाला बहुत टे देखि पारबे हां इरा होचे आंचल इटा देखन ब्लाउज पीस रे इटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे ना आ इतार प्राइस टा केते होचे इतार प्राइस टा 8000 टंका छै इटा 8000 टंका रे आसी जाउछे बॉडी इरा होचे फुल बॉडीटा देखि दो ए उटे भी बहुत बढ़िया लागबा इरा उटे देखन इरा उटे आसी होला देखो इटा होचे फैंसी बॉर्डर रे इतार भी तीनटा चारटा कलर अवेलेबल अछि इटा मेहंदी कलर रे अछि इतार आंचल देखन किते बढ़िया देखो सिंह डिजाइन इटा सिंह ओटो इटा भी एनिमल ऊपर एनिमल पैटर्न आसबा एटा तार बाद ब्लाउज पीस एंता आसवा वर्क देखो ब्लाउज पीस वर्क भी इटा आसी जाउछि ता संगे आ इतार प्राइस टा केते होछि इतार प्राइस टा 8500 8500 टंका रे इटा आसी जाउछि फुल बॉडी ए फुल बॉडीटा अछि देखो किते सुंदर सुंदर डिजाइन देखो पूरा डिजाइनर कलेक्शन माने आज आसी जाइछि इरा उटे आसी होला देखो इटा हाथी डिजाइन ऊपर ना इटा भी एनिमल पैटर्न ऊपर अछि इटा तार आंचल इटा आंचल ले देखो
आंचल भी बहुत सुंदर लाଗୁଛି आ इटा फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा केते अछि 8500 टका इटा भी 8500 टका रे आसी जाउछि इटा पूरा शाइनिंग कलेक्शन है घर सामना रु देखबेले पूरा पाटो मिटा लागबा ना इटा पिनले तो मस्त लागबा पूरा इटा देखुन इटा तीनटा कलर अवेलेबल छै इटा रामा ग्रीन और ऑरेंज इटा आसी जाउछि आसी जेबा इटा ब्लाउज पीस पर देखुन तीनटा कलर अवेलेबल छै इटा ब्लैक कलर अछि लाइट कलर अछि इटा अछि मेरून कलर रामा ग्रीन ऑरेंज और ब्लैक कलर तीनटा कलर अवेलेबल छै हां जहा के जिना भलो अछि जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ इनो तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछि इरा होछि आंचलटा इटा भी हे एनिमल थीम ऊपर अछि ना हां इधर ब्लाउज पीस रंदा वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क तो मस्त लागुछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखिनो आ इधर प्राइस टा केते अछि सॉरी 9400 टंका रे 9400 टंका रे इटा आसी जाउछि इरा उडे बहुत बढ़िया मिलन सप्ताह ऊपर इधर प्राइस टा केते आसबा इधर प्राइस घर के आसबेल मिल जानि पारबे इटा गुटे ब्लाउज पीस रो वर्क वाला साड़ी है इरा सबुटा टाइप रो अच्छे देखो ना ब्लाउज पीस वर्क एंदा टाइप रो साड़ी माने अच्छे बोली जणै दउछु कोन घर के विजिट करू जानि पारबे देखो इनु तो एना बहुत सारा कलेक्शन अछि देखो इरा उडे देखो इरा उडे भी बहुत बढ़िया लागुछि देखो साड़ी कलेक्शन आज देखो तो एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी एंदा टाइप रो कलेक्शन माने बहुत अच्छे लाइट कलर डीप कलर पूरा डिजाइनर कलेक्शन माने सब आसी जाई छै आज इरा उडे देखो ब्लाउज पीस रे वर्क वाला साड़ी है इरा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउ छै इरा देखो जंदा बॉडी अछि एंदा ब्लाउज पीस आबा देखो वाओ देखो ब्लाउज पीस वर्क भी सेम हे डिजाइन दिछि ना एंदा टाइप रो साड़ी माने बहुत अच्छे हां अपन घर के विजिट करू हां अपन जानि पारबे आ देखो मिलन एंदा माछो मिलन हां माछो स्टार मिलन भी एंदा टाइप रो माछो रे मिलन सबटा रे माछो डिजाइन अछि देखो एंदा टाइप रो साड़ी माने बहुत अच्छे अपन घर के विजिट करू जानि पारबे पाटो कलेक्शन सबु कलेक्शन हमर पाखे अछि ए टू जेड बिहागरी आइटम अछि और घर के विजिट करू नेदा बड़ बड़ साड़ी माने देखि पारबे हां बहुत अच्छे साड़ी माने बाकी आज वीडियो लगी एतकी हां आउ तार बाद आउ कलेक्शन माने भी भितर अछि अपन देखबेले देखबार चाहू हमले देखि दू इनो देखुन इनो भी बहुत सारा कलेक्शन अछि इनो पाटो कलेक्शन भी आपण मानकु मिली जिबा आ देखुन एंदा पार्सल माने गुटे भी नेबेले गुटे मिली जिबा तीनटा नेबे तीनटा मिली जिबा एंदा पांचटा भी कहले पांचटा भी एंदा पार्सल जासी हम पूरा पार्सल सिस्टम केते दिन पहुंची जिबा केते दिन 3 रु 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम लागसे पहुंची जासी तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं नमस्कार।